ए कौन सांग भल चाकराणी मिले तो भल ठीक अच्छे मु भी चेष्टा कर देखुची आउ कौन करी यार अरे बहुत समय नष्ट हो गला। बाबू टिके सुनिबे बाबू बाबू टिके आसंतु। अरे भाई अजथारे चिंता करनी काम वाली आराम से मिली जीवो। अरे लागुची बाहर के डाकुची मु टिके परे फोन करची तते। हौ ठीक अछि ठीक अछि। किए तुम्हें? मो ना रचिता एठी पाखरे जणे कहले तुमको काम वाली दरकार बोली सेथि पई आपनको सहित भेट करी कि मो काम करबी बोली आसीछि। एबे भी मो सांग फोन करथला चाकराणीटे पई एति बेले से आसी काम मागुची। थैंक्स गॉड आउ चाकराणी खोजिया दरकार नहीं। बाबू कौन हैला? हाँ हाँ मोर काम कलर को दरकार थिला। ए 2 मास एठी तुमे काम करी परिबो सेथि पई जहा दरमा दरकार मु देई दिबी जहा भी पैसा मु देई दिबी। ये कौन कहउचंती मते एठी काम रे रखिबे भाबी कि मो केते खुशी होउथिली किंतु हठात एमती कौन कहि देले एमिति टेम्पररी की काम करिबो आपनक पाखरे कुहंतु 2 मास परे मते पुणी काम खोजिबा को पड़िबो ना। ठीक अछि 2 मास तुमे काम करना तापर तुमे काम एठी सेठी कोठी खोजी नबो आ 2 मास तुमको बहुत भल दरमा मिलिबो ना। कौन है बहुत भावुछ? खाली 2 मास ही काम करिबी जदि परमानेंट काम मिली जाई थांता ताले बहुत भलो हितांता। हेले कौन हला 2 मास पई मोर दरकार थिला ता ऊपर तुमे तो भल दरमा पाइबो। सत कहउछ ना कोन केते पैसा देबे मते? तुमको केते दरमा दरकार खोली कर को ना। सबु मासरे 15,000 जदि दे देबे भलो हबो। 15,000 टंका? हाँ बाबू समस्ते काम वाली को 15,000 ही दउचंती। तुमको 15,000 नुहे 20,000 टंका देबी। सतरे ना कोन बहुत खुशी लागिला केबेठु आसीबी काम को? आजिठु काम शुरू कर दिया ना बहुत किछि काम घरे पड़ी रही। ठीक अछि तुम भीतर को आस। हाँ ठीक अछि बाबू। बाबू खाइबारे कौन बनेबे आपण कहिले भलो होंता। सकाळ नास्ता तो ही सारची दीपर पई लंच बनेउ पड़िबो। अच्छा कहलो तुम स्पेशल कोन बनेइ जदि परिबो? स्पेशल कहउचंदी ताहले मु चिकन बिरयानी भलो बनाए। मो हातर चिकन बिरयानी समस्ते हाथ चाटी चाटी खांती। अच्छा एई कथा ताल तुम चिकन बिरयानी बनाओ स्पेशल अछि कि नहीं मु खाई की कहबी। बहुत दिन हेलानी मु स्पेशल बिरयानी घरे खाइनी। ठीक अछि बाबू जदि तमे कहइबो पाखरे मु चिकन शॉप अछि नै आसीबी जाई। हाँ हाँ काई नुए तुम जाई चिकन नै गसो आ काम शुरू कर दियो। गोटे मिनिट रुहो ना। एई नियो आ ठीक अछि सर मु जल्दी जाई के चिकन शॉप रो चिकन नै के आसे। हाँ हाँ चाहिए नहीं गेसो। हाँ हाँ कह सांग। अरे सांग किए थिला से जा पई तू फोन काटिलु? किछि नै सांग मु तते कहिथिल ना गोटे काम करिया पे लोक दरकार सेती बेले गोटे चाकराणी से मते काम मागिला संगे संगे त काम रखी त बिरयानी बने पे कहिदेली। रियली यार यू आर वेरी लकी तते काम करिवा लोकटे मिली गला नहले होटल रे खाइबा को पड़ी थाता तते। हाँ सांग आउ सत कहबी त पुलिस स्टेशन जाई कि मु साइन करबे किछि प्रॉब्लम होबनी हेले आउ 3टा रुटी पे मते 12 द्वार बुलिया पड़ची एईटा ही मोर प्रॉब्लम भाई। ए गां रे भलो होटल भी नाही रे संग तेना केमिति गोटे चाकराणी मते मिली गला एबे जाई मते शांति मिलला भाई। बढ़िया कथा सुन केबे भेट हबा में? एटा तो मु कहि परिउनी संग सुन ए गां रे मते 2-3 मास रहिए पड़ियो रे संग आउ जदि तू मते भेटियो चाहू ताले मते एठी आसी मिल जा। ठीक अछि रे संग मु चेष्टा करबी। हां बाय मो संग। आह
ବାବୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଉଠନ୍ତୁ। ହଁ କଣ ହେଲା, ତୁ ଚିକେନ ଆଣିଲୁ ତ? ହଁ ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଛି, ତମ ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଚିକେନ ଆଣିଛି। ଆଜି ମୋ ହାତର ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ବାବୁ। ଆହା, ସତ କହୁଛ ନା? ତାହେଲେ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ବିରିୟାନୀକୁ ବହୁତ ମଜାରେ ଖାଇବି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବନେଇନି। ଠିକ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ତମେ ବନାଅ, ବହୁତ ଭୋଗ ହଉଛି ଏବେ ମତେ। ବନେଇକି ଆଣୁଛି ବାବୁ। हेलो। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। अरे बापा कहूଥିଲି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବାପା। केमिति अछु रे बाबा? ଭଲ ଅଛୁ ତ? ହଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବାପା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଖାଇବା ଖାଉଛୁ ତ ନା କେସ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଡରୁଛୁ? ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ବାପା, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଶୁଣ, ଡେଲି ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ସାଇନ କରିକି ଆସୁଛୁ ତ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସବୁଦିନ ଯାଇ ସାଇନ କରିକି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରେ କିଏ ତତେ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ନା ବାପା, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଯାଇ ମୁଁ ସାଇନ କରି ଆସୁଛି। That's all. ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଯଦି କିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଫଡା କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଜଣେଇବୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କେସରେ ଫସିଲେ ପୋଲିସ ବାଲା ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବୁ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହୁସିଆର ହେଇକି ରହୁଛି ବାପା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ବାବା, ତୋ ମା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ। ମୋ ପୁଅ, କେମିତି ଅଛୁ ତୁ ସେଠି? ହଁ ମା, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଧନ, ତତେ ସେଠି ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳୁଛି ନା? କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତ ତୋର? ଆରେ ନା ମା, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମା। ଆରେ 2 ମାସର କଥା ତ, ଆଉ ସାଇନ କଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଠିକ ଅଛି ଧନ, ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ଠିକ ଅଛି ନା? ଠିକ ଅଛି ମା, ବାଏ ବାଏ ମା। ଧନ। କଣ ହେଲା ବାବୁ, କିଛି କହିବେ କି? ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମକୁ ତ ଚାକିରି ରଖିଦେଲି, ହେଲେ ତମର ନାଁ ଏବେ ଯାଇ ପଚାରିନି। ନାଁ କଣ ତମର? ଆରେ କହିଲି ନା, ରଚିତା। ଓ ରଚିତା, ବହୁତ ବଢିଆ ନା। ତମେ ଏଇଠିକାର ନା? ହଁ ବାବୁ, ଏଇଠି ତ ମୋ ଘର, ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋର ଏଇଠି ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମ ଘର ବାଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାବୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତିନି। ଏମିତି କଥା, ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ନମ୍ବରର ମଦୁଆ ସିଏ, ଯାହା ବି କାମ କରିକି ଆଣେ ପଇସା ସବୁ ମଦ ପିଇବାରେ ଉଡେଇ ଦିଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତା ସହିତ କାମ କଲା ବାଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନେଇ ପଳେଇଛି କୁଆଡେ। 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଏମିତି କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମର କେତୋଟି ପିଲା? ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ମୋର। ଭଲ କଥା, ଯଦି ତମର ପଇସା ଦରକାର ଥାଏ ମତେ କହିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ବାବୁ, ଦରମାରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଚଳେଇ ନେବି। ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି ତମର ପଇସା ଦରକାର ପଡେ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ମାଗି ନବ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ପଇସାର ଦରକାର ପଡିଥାଏ, ମତେ ତମର ଲାଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏ କଣ ଏତେ ସବଜି ନେଇକି ଆସିଛ? ଏତେ ସବୁ କାଟି ସାରିଲଣି, ସବୁଗୁଡା କଣ ବିରିୟାନୀ ପକେଇବ ନା କଣ? ନାଇଁ, ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ କି ରାଇତା କରିବି ନା, ସେଥିପାଇଁ କି। ଓ ଏକଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସବୁଦିନ କଣ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ମୋ ଘରଟା ପାଖରେ ନା, ଖରାବେଳର କାମ ଏଠୁ ସାରି ସେଠି ବି କାମ କରିବାକୁ ହବ ମତେ। ଆଉ ସେଠି ପୁରା କାମ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବା ବନେଇ ନେବି। କଣ କରିବି? ବହୁତ ଭଲ ହବ
ତମେ ରାତିରେ ଏଇଠି ଯଦି ରହିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବାବୁ। ମୋ ଘରେ ଗାଈ, ଛେଳି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଓହୋ ଆସିବି ସେମାନେ ଏମିତି କଣ କଥା ନା। କରିବେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବିରିୟାନୀ ବନିଲା ପରେ କିଛି କପଡା ମୋର ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଧୋଇ ପାରିବ କି? ଆରେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ବି କାମ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିବା ପରେ ହିଁ ଯିବି। ଠିକ ଠିକ ଅଛି? ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରୁଛି।